Madi Family, معكم دنيا ومرحبا بكم في ma chaîne Moroccan Lady D. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouveau genre de vidéo. Ça va être des vidéos grossesse. Donc, اليوم غادي يكون أول vlog. Je vais parler de mon premier trimestre. Ou bien évidemment, غادي يجي un vlog pour le deuxième trimestre et un vlog pour le troisième trimestre. Je voulais vous parler un peu de comment j'ai passé les 3 premiers mois. شنو هما les symptômes اللي جاوني, comment j'ai su que j'étais enceinte, واش عندي وليد ولا بنيته. Et je voulais aussi faire de la vidéo باش إلا كانوا des femmes qui sont enceintes en même temps que moi ou des femmes يلا غادي يبداو le processus de grossesse, qu'elles puissent se reconnaître peut-être en moi. Ou je tenais aussi à faire cette vidéo comme ça dans quelques années إلا بغيت نعرف comment j'ai passé ma première grossesse, ça va être comme un genre de souvenir. En fait, avant de commencer, je voulais vous parler un petit peu de l'avenir de ma chaîne parce que j'ai eu quelques questions sur les réseaux sociaux. Au moment de les questions, j'avais par exemple, je n'aurais dit tous les dérives la chaîne, ou est-ce que tu vas faire des DIY, ou est-ce que tu vas parler rien que de grossesse, est-ce que tu vas faire des lookbooks. Ouais, c'est des questions bhalaka. Donc, pour répondre à toutes ces questions-là, je dirais que moi j'y vais avec l'inspiration du moment. Par exemple, présentement je suis en plein fait de la grossesse, donc c'est normal que sur ma chaîne vous allez voir des vlogs autour de la grossesse qui m'occupe. Si je fais des lookbooks, ça va être des lookbooks autour de la grossesse. بغيت ندير aussi des DIY pour bébé, c'est-à-dire comment créer des items اللي غادي نقدو نديكوريو بهم لا شامبر اولا كيفاش نصنعوا des trucs اللي غادي يقد يلعب بهم لو بيبي من بعد ملي يكبر شويه. نقد aussi ندير des DIY ديال بحال quand je vais préparer اسبوع اولا البيبي شاور الا درت des trucs manuels, je vais partager ça avec vous. Donc ça va être des مواضيع بحال هكا. نبداو دابا la première question اللي هي كيفاش عرفت انني j'étais enceinte. Donc au fait ce qu'il faut savoir c'est que انا عندي le cycle irrégulier, ce qui veut dire que ça peut passer de 28 jours ل 35 يوم. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que vers mai-juin 2017 on était enfin prêts à devenir des parents. Donc voilà, كنا en mode essayage. Puis au fait حملت une première fois vers octobre, mais 2 semaines après j'ai fait une fausse couche. Du coup la joie elle s'est transformée en peine, mais كتقول الحمد لله على كل شيء, الحمد لله عندي صحتي, هذاك البيبي ما كانش مكتاب, وكون كملت لا grossesse peut-être que j'aurais eu des complications او لا كل البيبي الله يحفظ طرات ليه شي حاجه. Donc voilà, تقبلت هاد le fait هذا que j'ai fait une fausse couche. C'est sûr que c'était un petit peu dur, mais كتقول الحمد لله على كل شيء. Donc du coup on a réessayé من بعد. Et en décembre j'étais supposée de ma période, mais قلت je vais attendre حتى نكمل un cycle de 35 jours. عاد ديك الساعات je passe le test parce que je voulais pas avoir de fausse joie. Ce qui me ramenait au 10 décembre بحال هكاك. وشفت بان ما عندي لا symptôme لا والو. قلت bon, je me suis fait à l'idée un peu que نقدر نكون enceinte. Donc du coup مشيت خديت le test من la pharmacie et قلت je vais le passer le lendemain matin parce que بغيت ندوزو في الصباح avec le premier pipi. Du coup j'ai fait mon test. Normalement كيقول لك تسنى 2 minutes باش يبانوا les résultats. انا après 10 secondes ça fait يبانوا لي جوج خطوطه. J'ai su que j'étais enceinte, mais بحال تقول vu que j'ai eu ديك la fausse couche je voulais pas vraiment نفرح. Donc كنت كنقول غادي نتسنى فريمون حتى تكمل بحال هكاك 8 semaines après mes dernières menstruations باش نمشي ندير لي زاناليز سانغين. et هذاك لو طون d'attente باش يجي هذاك لو رونديفو il m'a semblé très long. Malgré que كنت كنتسنى هذاك le rendez-vous ديال les prises de sang, j'ai pas pu m'empêcher à ce que انني je l'annonce à mon mari. درت لي une mini surprise. مشيت خديت le petit body مكتوبه فيه best gift ever. وخديت aussi des petites chaussettes, درتهم في une boîte ودرت في une autre boîte mon test de grossesse. وكتبت لي une petite lettre, كتبت ليه genre dans 9 mois je serai là. ودرت ليه جوج رجيلات هكا ديال لي بيبي. Bon, il était content, صراحة فرحنا بجوج. ولكن واخا هكاك j'avais une crainte à l'intérieur de moi. J'avais toujours peur انني نعاود ندير une fausse couche. Du coup
تسنيت حتى درت لي زاناليز الحمد لله خرج كلشي بوزيتيف. دونك في هذيك اللحظه عاد جي كومونسي ان بروجيتي، عاد بحال تقول جي رياليزي كون الي باسي دان كوبل اون فامي، on va être ان شاء الله 3 dans la maison et qu'on allait devoir s'adapter à un nouveau quotidien, à une nouvelle routine. دونك ديك الساعات عاد فريمون جي رياليزي. دونك السؤال الثاني هو اون فوا كو جو لي سو باش حسيت، واش حسيت بلا جوا واش حسيت بلا بور؟ honnêtement j'ai ressenti de la joie et de la peur. De la joie parce que كتقول صافي le projet est devenu concret, ça fait on va devenir inchallah des parents, on va fonder une famille et tout, et en même temps حسيت بشويه ديال الخلعه حيت en fait c'est un monde inconnu. Tant que tu vis pas la grossesse, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Aucun goût, wesh je vais être une bonne mère, wesh je vais bien prendre soin de mon bébé, est-ce que la grossesse va bien se passer. Ouais, il y a plein de questionnements هكا اللي تيدوزو لك من بالك. Mais avec le temps هادوك les craintes, هادوك les peurs تيمشيو وكيترامبلاساو par des idées plus positives. Et plus les semaines passent, plus tu lis d'articles concernant هكا la grossesse ou la maternité, et du coup tu connais plus d'informations et tu es plus sereine. ندوزو دابا لي سيمبتوم اولا الاعراض اللي كتجي مع لو ديبut de grossesse. انا personnellement les 3 premiers mois دوزتهم كاملين nausées et vomissements، ومهم ما كنقولش لكم هادشي باش نخلعكم، مي كنقول لكم personnellement كي دازو مي 12 premières semaines. donc vers ديك la 8e ou 9e semaine بداوني دي نوزي du jour au lendemain. دابا غادي نهضر غير على les 3 premiers mois donc jusqu'à la semaine 12 و je vais faire une autre vidéo اللي غنهضر على le deuxième trimestre. دونك قلت لكم في الاول كانوا فيا نوزي اي فوميسمون. on m'a conseillé ناخذ le gingembre, les biscuits soda, نشم les agrumes. En fait j'ai essayé ça, ça a aidé un peu, ça a aidé sur le coup, mais une fois que 12 à 5-10 minutes ça reprend. Et au fait sincèrement je préférais vomir وكنتفاجأ que يبقاو فيا لي نوزي نهار كامل اي كتبقى معنكش مع المعده ديالك. اي انا فدوك لي 3 premiers mois en plus des nausées مشى ليا l'appétit, donc ça ne m'aidait pas parce que la déshydratation et la faim كيزيدوا عليك حتى هما لي نوزي. اي انايا كنت واصله لواحد لو بوين انني جرمه ديال الماء الا شربتها كنشربها بزز. pour vous dire ناخد un verre d'eau pour moi je trouvais ça pénible. donc الحاجه الوحيده اللي كانت كتفاجئ ليا ان بو سي كنت كناخد لي كونكومبر اي كنت كناخد لي كاروت. كنت عايشه بهاد لي دو اليمون presque 3 mois. de 1 parce que كيكونوا باردين, de 2 parce que الكونكومبر كيكون ماوي. du coup المهم j'essayais de tenir واحد un niveau minimum d'hydratation en prenant des concombres parce que le ma كانش كيدوز tout simplement. faut dire aussi que انايا كان عزيز عليا الشكلاط. du jour au lendemain وليت كنكرهو، ما ريحته ما بقيتش كنستحملها، ما بقيتش كنقد على ريحه الطياب، ما جاتني une grosse fatigue. واحد les 3 premiers mois دوزتهم في النعاس. c'est-à-dire que واحد الوقيته j'ai été réduite au lieu de travailler 40 heures semaine وليت كنخدم غير نص نهار. du coup كنت كنخرج مع 12 كنجي للدار كنعس، كنعاود نفيق مع ديك الخمسة وكنعاود نعس مع التسعود. دونك هكا دوزت تقريبا 3 موا ابين الا كنت كنقيس شي حاجه في الدار. اي واحد الوقيته تالمون جو دورمي كو كنقول واش شو ان تران فير اون ديبرسيون ولا فهمتي. ما عرفتش راسي هذيك العيا اللي نزل عليا باسكو انا جيتي كيلكان اللي ما كيحملش يدير لا سيست تو سامبلومون حيت تنقول الا نعست غنضيع الوقت، هذاك الوقت يمكن لي ندير به حاجه حدا اخرى. و جو تروفي سا بيزار انني كندوز نهار كامل وانا ناعسه. مي بون سي ان دي سيمبتوم دو غروسيس. في الاول ما كنتش باغيه نديها فيه مي سي ديفنو دو بلوس ان بلوس امبوزون. d'ailleurs j'ai dû couper mes heures de travail en deux pour pouvoir survivre هادوك les 3 premiers mois. mais ne vous inquiétez pas, من بعد غترجع لكم الانرجي ديالكم. c'est juste que faut pas déprimer الا حسيتوا براسكم انكم عيانين نهار كامل. c'est normal, c'est les hormones اللي كيطلعوا, c'est les changements dans le corps ديال la femme qui fait en sorte que راه هو خدام كيتضارب من الداخل. mais à l'extérieur ça se traduit par une fatigue. au niveau des transformations physiques, évidemment la poitrine elle grossit,
أنا au niveau du ventre ما بليا والو حتى la 12e semaine بحال هكاك. J'ai perdu de 5 à 6 kilos parce que j'avais des nausées, des vomissements tout le temps, malgré le fait que أنني كنت كناخد الدواء كانوا كيبقاو فيا هادوك لي نوزي. اي دوكو كنت كناخد غير بحال هكا دي ليغوم ولا دي فروي اولا بزز زعما باش ناكل هكا دي بروتيين ولا شي حاجه. Autre symptôme اللي بان سي كو بحال دابا او موندر effort كنت كنحس بدي بالبيتاسيون في قلبي، ستادير كو كتحس بقلبك غيخرج من بلاصتو. il suffisait que نطلع بحال دابا 3 مارش اولا ندوي pendant longtemps كنت كنحس براسي essoufflée صافي قلبي غيخرج من بلاصتو. mais ce n'était pas si dérangeant que ça. La question suivante هي واش عندي وليد ولا بنيته؟ اللي متبعني سور انستغرام عارفه ديجا اشنو عندي. دونك انايا في لا سيمين 11 مشيت دوزت واحد ليكوغرافي سميتها لا كلارتي نوكال. هاد ليكوغرافي الي فيت باش تعرف واش لو بيبي ديالك il présente des risques انه يكون تريزوميك او با. Du coup, مشيت دوزتها et في هاد l'échographie on pouvait aussi connaître le sexe et donc ils m'ont annoncé que j'avais un garçon. Alors voilà, donc كان هذا هو le vlog ديال le premier trimestre. Pour les femmes enceintes ou les futures mamans, je vous souhaite une belle grossesse. Ou pour les femmes qui essaient d'avoir un bébé, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite de vivre هاد l'expérience هادي. لا يحرم شي واحد من هاد الإحساس هذا. Alors كانت هذه هي mon expérience مع la grossesse في les 3 premiers mois. J'espère que ça vous a aidé, que الناس اللي عندهم les mêmes symptômes que moi se sont reconnus. Et personnellement pour les femmes enceintes ou les nouvelles mamans, j'aimerais bien savoir qui دازو vos 3 premiers mois de grossesse. Partagez معايا votre expérience en commentaire. وما تنساوش انكم تبارطاجيو معايا quelques idées de vidéos اللي تبغيوني نديرهم هنايا sur ma chaîne. bien sûr اللي تكون عندهم علاقه مع la grossesse او مع la maternité. ça peut être des DIY, ça peut être مواضيع بغيتوني نناقشها معاكم. donc je compte sur vous, je compte sur vos commentaires et je vous dis à très prochainement pour un deuxième vlog. Bye bye.